Horas, Shalom. Salam minggu reminiskere madihita salgutna. Hatani Tuhan dihita di minggu reminiskere dibuat doi sian pamukaan 15 ayat sada 1 ayat ono. Songon topikna porsaya tusakap ni Tuhan. Depak sota basa hatani Tuhan martangiang mahita. Damai na sumurong nasian Tuhan Yesus Kristus, imana mangarajai roh hadhut pikiranmu di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani Tuhan dihita di minggu reminiskere, pamukaan 15 ayat sada 1 ayat onom, songonon mahata ni Tuhan. Perjanjian ni Tuhan dohot si Abram. Dungi dijagit si Abram masada halumbaan. Jana dibege ia ma Tuhan mandok tu sia. Ulang ho mabiar Abram, au do mangundingi ho sian parmaraan. Jana lehonot kumatuho upa bahat. Tapi didok si Abram ma, yale Tuhan debata. Mahegunani upami diau, anggoso na adong anak niba. Si Eliezer halak Damaskusima na manean au. So na adong anak dilen ho di iba. Gabi sa halak siyan hatobanima na manean sinadongatki. Dungi dibege si Abram mangulay hata ni Tuhan tu siya. Nanggo hatoban mi na manean sinadongan mi. Tapi anak mo sandiri do nagabe panean diho. Diobania masih Abram turuar jana didok ia matusia. Tatap matulangit jana etongi majolo akka bintangi. Songoni mabahat ni pinok parmu sogot. Porsaya do si Abram tu Tuhan. Jana di etong may disia gabe hati goran. Amang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon topik ta di minggu reminiskerion di dokmay. Porsaya tusakap ni Tuhan. Porsaya tusakap ni Tuhan. Sudedo hita jolma adong hagiot. Sudedo hita marhagiot na duminggan di bagasan perdalanan ni nguluta. Didokdo di hata ni Tuhan ima di poda 19 ayat 20 sada. Terbain jolma do patupasakap. Tapi maksud ni Tuhan do na terlaksana. Sudedo hita bisa patupasakap. Sudedo hita adok sakap sangapi hagyota. Tapi terkadang rodo hita kecewa hati hasakap tay inda tajagit, inda terlaksana. Terkadang muruk do hita di Tuhan hati hasakap tay inda dibegi sangapi di alusi Tuhan. Terkadang mandele hita di Tuhan hati adong sakap sangape pangidua tak inda dope di alusi Tuhan. Amang inang si Abraham dison didokdo dison disebut dia sebagai bapa orang percaya. Memang tari dadoi sian kehidupan sangape sikap ni si Abraham dinalaho bergaul yarap dohot Tuhan. Si Abraham halak na patuh, taat, porsaya, bahkan indah ragu si Abrahamon dijanji ni Tuhan. Bisa do taida amang inang ima di pamukaan 12 bahaso porsaya do si Abraham, taat do si Abraham diperintah ni Tuhan. Mulu di pamukaan 12 hati hadipio Tuhan si Abraham. Lau disuruh Tuhan si Abraham lahu manadikon tanu hagodangan niya. Lahu berangkat tusada inganan na disuruh ni Tuhan. Bahasa disipe dijanji ho Tuhan tu si Abraham. Bahasa lehenon ni Tuhan do di si Abraham. Poparan nagabi bangso nagodang. Sada janji, sada harapan ni si Abraham. Dijanji na dilehen ni Tuhan di si Abraham. Umur ni si Abraham madung matobang. Si Sarai pe madung matobang. Molo secara biologis.
Indah mungkin be si Abram dot si Sarai manubuhon dana. Tapi percaya si Abram dijanji ni Tuhan. Di pasal 15 damang dainang, dilehet Tuhan do muse janji tu si Abram. Di pasal 15 adong muse janji. Ima di ayat na parjolo di dok Tuhan tu si Abram. Lehonot kumatuho upa bahat. Sada janji, sada harapan na dilehet ni Tuhan. Mungkin di ayat na parjoloon di ida Tuhan do kegelisahan. Di ida Tuhan do rohani si Abraham. Mungkin si Abram sudah mulai kecewa menanti janji Tuhan yang belum terlaksana bersama Abram dan Sarai untuk memberikan keturunan kepada mereka. Mungkin Abram sudah kecewa. Abram sudah mungkin tidak percaya lagi dengan janji Tuhan. Sehingga idok Tuhan do di ayat na perjoloon ulang homa biar Abram. Mungkin di ida Tuhan adong memulai kekhawatiran di bagasan rohani si Abraham. Tapi janji idok Tuhan tu si Abraham. Lehonon ma upa nabahat tu si Abraham. Tapi ahado jawab ni si Abraham. Dijawab ya do ya le Tuhan le batang. Di son matahari dah si Abraham lagi mengeluh. Indah be mungkin Tuhan. Lehonon mu upa. Indah mungkin be mardak dana kau. Audung matobang. Si Sarai ada buruk kipe madung matobang. Indah mungkin be. Tapi di son tari dado molo perasaan ni si Abraham. Indah mungkin be. Tapi janji ni Tuhan tetap ya pasti Tuhan berikan kepada Abram. Di bagasan rohana mandilei si Abram. Murdi pagomos Tuhan maha percaya ni si Abram. Dia mai. Diobat Tuhan masih Abram ruar. Lahu mengaligi tu langit. Mengaligi bintang na adong di langit. Didok Tuhan songoni mabahat ni poparan ni si Abram. Hati hamak katai Tuhan songoni tu si Abram. Porsaya masih Abram. Di bagasan hapor saya ni si Abrami. Dia tok Tuhan may gabi hati goran di si Abram. Memang di son amang inang diuji hapor sayaan ni si Abram. Diuji kedekatan nia rap dohot Tuhan. Pergaulan nia rap dohot Tuhan. Mulosian hata ni Tuhan natabasa ayat sada sampai tu ayat onom. Adok tolu hal na bisa ta pelajari amang inang. Na parjolo na bisa ta pelajari. Diboto Tuhan do aha na taanghang. Diboto Tuhan do aha na adong di bagasan rohata. Molo jonok, molo bergaul dekat kita rap dohot Tuhan. Napaduahon, iman kita akan melalui tahap uji. Diuji do iman di bagasan perjalanan mingulutang amang ina. Hapor saya ata songon si Abram diuji Tuhan hapor sayaan. Napatuluhon janji Tuhan pasti ya dan amin. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Abram. Mungkin kita pernah mengalami tantangan yang begitu sangat besar. Memiliki pergumulan masalah di keluarga, di pekerjaan. Terkadang kita madung martangiang di Tuhan, tapi indah dia nusi Tuhan do petangiakta. Terkadang diuji hapor saya atta, di hati roh pergumulan, di hati roh tantangan, di bagasan perjalanan ini. Rodo kita memang kecewa. Rodo kita terkadang muruk. Hati hamadung martangiak kita, indah dia lusi Tuhan dope tangiak ta.
Haraniaha mungkin di boto Tuhan na dumenggan di bagasan perdalanan ni mulut. Gabe jabat do hita mandele di Tuhan, hati ha pangiduatai, hati ha hagyutai, hati ha sakaptai, indah terlaksana. Terkadang kita menuntut ahana terbaik di bagasan rohata, tapi indah taboto adong na dumenggan nago lehenon ni Tuhan di bagasan perdalanan ni mulut. Hita paksa hagyot ta terlaksana, tapi terlaksana ma hagyot ni Tuhan na dumenggan di hita. Amang inang adong do sada carito, sada kisah nyata. Adong do sada ama, hudok mon sada ama, nagyot berangkat tu sada daerah. Dinago berangkaton amangon ikon manaik pesawat. Sian bagas madung rapi maamahon, martangiang aso di pasu-pasu Tuhan di bagasan perdalanan. Berangkat sian bagas do tu bandara, macet ma di dalan perdalanan. Di bagasan na macet, muruk ma amat ton. Ale Tuhan biasa kon macet, moga terlambat tahun. Idingal ko pesawat maawon Tuhan, biasa kon macet. Biasa kon macet benon mudalanon. Dia menyalahkan Tuhan ketika perjalanan itu macet. Tiba di bandara amang inang, memang ditinggal ko pesawat na amat tau. Bahwa madung berangkat pesawat na ditinggal kon amat tau. Gabe de do kibana matu Tuhan, Tuhan ahadu salahku. Madung martangi ang nakin. Tapi lagi tinggal hot pesawat tau, nakin macet tibet ko. Sanari itinggal ko pesawat tau, ahadu maksud ni Tuhan. Songon namuruk maamat tahun di Tuhan, merasa kecewa, macet, sangat ditinggal ko pesawat, padahal madung martangi yang ya sian bagas. Muruk ya di Tuhan. Duk 3 menit terbege berita bahwa pesawat na ditumpangi ni amat tahun kecelakaan. Sada penumpang na di bagasan ni pesawati indah ado na selamat. Sudena gabe korban. Dung dibegi amat tai kejadian ni peristiwai mitol tunduk ma amat tai tangis mangido ampun di Tuhan di dok ibana. Tarimo kasih ali Tuhan di bet konakin macet. Gabe terlambat tau tu bandara. Gabe indah kutumpahni pesawati. Gari hunaiki naki pesawati. Indah bedong ngoluku mate nama ang. Bahaso gari nakin muruk ya di Tuhan, sakapnya di pangiduya ansoleng bisa yang menaik pesawat. Tapi dung diboto iya kejadian ini peristiwa idokia tarimo kasih di Tuhan. Bahaso diboto Tuhan na duminggan di bagasan perdalanan ni nguluta. Mungkin adong cara-cara ni Tuhan. Mungkin adong suatu jalan na gok benon ni Tuhan. Aso mangalihin na duminggan di bagasan perdalanan ni nguluta. Mungkin kita peserik songon amat tahun sadu kejadianon. Muruk kita di Tuhan, kecewa kita di Tuhan, mendele kita di Tuhan. Indah taboto aham maksud do rencana ni Tuhan na dumenggan di kita. Si Abraham diboto Tuhan do na dumenggan di si Abraham. Sian hapor saya anai dietok Tuhan do haburjuan di si Abraham. Bergaul dekat rap do Tuhan. Mulut tak pelajari do si Abraham, itu na bisa tak pelajari amak ina. Hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Memberikan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Taat, patuh, dan percaya akan janji Tuhan. Itu na di dalam kondisi Abraham di bagasan perdalanan di mulut. Harus petang tangan ujian iman bahat na didopi di si Abraham. Tapi mungkin amang inang diproses do iman hapor saya atta di Tuhan melalui akap pergumulan, melalui akap tantangan na taadopi.
Terkadang melalui tangtangani, melalui pergumulan ni gabe jambatan namanya dihita, aso murjonok kita raptu Tuhan, mangidogogo nasian Tuhan, aso dipergogoi Tuhan kita, lalu mengadopi aka pergumulan, lalu mengadopi aka masalah nata adopi anak ini. Ulah kita cepat mendele, ulah kita cepat putus asa. Lenon ni Tuhan do nademingkan dihita. Sian hatani Tuhanon, mersiajar mahita aman inang. Asuring terus ma tubuha persaat tadi Tuhan. Ulat kita sering mendeli di Tuhan. Terus mahita mardalan di bagasan hapor sayaan rap dohot Tuhan. Mulodok petang tangan roh pergumulan. Saya dipasu-pasu Tuhan mahita. Leng terus mahita mangulu di bagasan Tuhan. Asa hita pe murpor saya hita. Tugu hapor saya atta rap dohot Tuhan. Saya dipasu-pasu Tuhan mahita sian hatani Tuhan on mergogo mahita mendalani ngolu tahun rap dohot Tuhan. Salam minggu madihita dohot selamat mempersiapkan jamitama dihita salhutna. Amin mertangiang mahita. Tarimo kasih madohonon nami tutuhan di bagasan tikyon madung sahat hatamu di hati. Pergogoi dohot mian mahatami di bagasan rohanami, di bagasan Tuhan Yesus Kristus.